gente da outra linha. Ninguém ajuda. Você não pode fazer o que não é seu serviço, entendeu? Videoin natin ngayon. Eu já quis inverter porque eu ajudo ela, né? Folgado. E ela ficou tão folgada que quando ela vê que eu tô sem serviço, ela enrola e não faz. Ulit na ta. Dayon tarik bro, dili. Dayon ang tarik, dili. Buhi na no, tulo ka bukyo, doon tayo ma. Tirahan mo rin bisa mga 30 lang. Jis kada isa ah. Sa isinta dayon na inig, igo. Nya buhi ka og kuan sa gawas. Ay isulod tanan sa sulod. Ay isulod tanan sa sulod ang posta kay dakong porsyento. Mas di ko sa gawas bisa mga 15 o 20 lang. So sirado 50. O di Se não falta a peça, o pambawi man na sa kuan, pambawi man na sa finance. Então ele falou que é pra chamar o Andor. Então eu falei assim. Aí ela falou, não, é da outra linha. Eu falei, ah, é? Aí eu falei assim, ué, mas nunca vi ninguém ajudar a outra linha. Eu falei, não é isso. Eu falei, ela, então eu não sei. Ela falou assim, falei, Dumog na pataglapok ani ugma. Biyernes. Lima sa puntaan Tilingpan, Dakop Halwan. não, mas ele achou que ranchou pra cima, eles são obrigados a fazer porque é a responsabilidade deles. Ganda, sige. Então, o perito é serviço dele. Aí, da nossa sessão é pra pôr as peças. Acho que eu já conheço essa pessoa. Então eles não falaram. Mas todo mundo fala japonês. Larga na, uwi na tayo. Porque que nem falam hackei, aquele Di na ta kay gutom na. acidente de bicicleta, aí teve reunião, né? Aí Ha? mostra lá na tela da reunião, aí aparece como que o desenho do code ali, né? Aí tava ali em cima o nome dele, eu falei, então, mas só que eu não tinha visto, que eu só vi o desenho. Aí o menino falou, ai, Plus traffic pa din sa ubos ron. da nossa sessão. E eu Limpas sei, ta ni. escrito o nome Sakto dele. wala sumabot sila. Porque ele faz questão, quando o nosso mesmo também, eu esqueci o cartão, né? Eu e ele saiu conversando aqui com a Baklay man si madam. E aí eu vi que o pessoal do escritório nem queria tava batendo. Eu falei, acho que não precisa, porque era a primeira vez que eu tinha saído daqui pra descer de ônibus, pra pegar o ônibus lá embaixo. E a seguida reunião de manhã, o chefe. Mônica, Christian, vocês esqueceram. Motora, nagtapok na sa ubos sakyanan. Não, nosso nome, sabe? Então, tipo assim, eu falei, não, pra que que Ah, tu me deixou com dúvida. Eu bati. daí eu sei nem o meu, vou saber dos outros. Por isso que eu não posso conversar enquanto eu tô ali. Eu tenho que pensar como é que fala, meu foco é muito. Eu sou muito distraída. E aí eu fico. Aí eu bati, né? Eu vejo que deu azul. Dili na nila pwede mo payalag ka sa aming ano man. Ate good na, unya, mo na nakabulutan na kay pamilya ko na niya. Pwede pa baliktaron si kuan ana, baliktaron ana si Remulla. Nga dili ni ay megamiton ang posisyon sa politika. Ingnon siya ni Remulla nga, ingnon siya ni ay may payalan siya kasong harassment. Relax sa politika daw ya ay relax. Utro po na lakson nga balo-balo agig PNP chip sa bagay na PNP po na kay tungod kang irap. Ay, não posso fazer isso aqui, né? Kini si Remulla ang iyang nahibalan so puros ang file kaso, puros file kaso. Ali, teve um dia que eu fiz Nya, wa may napabilanggo. May tag siya pabilanggo hinuon sunod. então tem que ser sempre ali no estacionamento, então. Não, eu duro que às vezes a gente esquece. Eu esqueço. Eu vou chegar e vou esquecer. A gente mora no dia 2. Baliktaron ba siya na ay may file kaso og sisag hinambog para ingnon jud nga Ang yang pampailan kung kalapan nila. Wa kita pailan ko. silag ko no magay siya na payalag kaso anang mga nangurakot kaya wa siya napapreso. Tungod kay appeal siya sa kurakot. Papel na kasang 500 million.
ibutang bawon ibongbong na og ombudsman kung Confidential nila silang wa na naapil kay para makadepensa. Ambisan sa nagdepensa karon kay mao na plano. mismo naman si Aimee naman mismo ang nya si Saldi ko pa. Mao mo plano nila jud. Mo nang sus Ginoo nya file kaso asos. Mapepektan ra mo lang itlog niya. Bisag hapit lang yun mamatay, magsige lang gyapon di gyapon bag-o siyang kagulingon. Kulat pa yun siya garto yun siya may sa Ginoo. Mao ang soto pila naman like kinabuhi mo matiguang naman tayo na pero grabe mo niya. Di ka na sir mo lang hapit yung namatay unta na to gigatog operan sa kasing-kasing. Bino patay na gyud na ba? Di man gyapon matagam. May buntag. Kondisyon na manok kay tari ta. Kulo nagtarak na mo. 50,000 parada. Nara, yan na daw ang ikuha na tundo na siya sa tora dito. Gilain na. Buntag. Nag-inject mo gapon? So, kondisyon ka ibo. Bigo sige na katati kondisyon na. Taro yan ang kukus-kukus ka niyo. Sinara. Ready na ni. Napay security niya naka hoodie. Dirita makuyapan sa kagutom anin traffic ni. Mura man yating bangkiruhan ni. Ako pa ni Bongbong, di na hulaton ni Bongbong nga guyuron siya sa mga tao pa kanao, manaog lang yun siya. Wa naman gyud siya tarong, wa na siya ayo. Ipagpasok ko niya tanan maayo gud mga damay ang anak ko. Se dia 31 caiu no domingo sábado, beleza, mas não, a gente recebeu na terça-feira. Na-install nagmaayo man gud ang ilang kuan mo nang gahi sa panahon kay naka-install siya nagmaayo eh. Kalab karon yun na. Pareha gid sa una kalmat. Kanila browner di lang na Ilocano. Kanang mga PNP chip di na Ilocano na. Declare na ang Ilocano man gud. Ang mga army sa sundalo sa Davao mga pulis hilom-hilom lang pero perte ng pungota. Naka-install ka, na-install lang mga ilang depensa. Pero basta ginuunay mo hukom, impas gid ka. Sa pag-unsa ka kapader. Sa kapag pamilok lang ka sa Ginoo, humanjud ka ritso. Ay, nakagawas na yun sa wakas highway. Diretso eh. Ano? Diretso eh. Ta. Jud, ano mo driver? Ulat lang og guguron ta nito budatsi Cross jud diretso Nang amo nimo bro, nakulat sa imo. Ulatan ako si Makuro kay akong hangyoon nga di sa mo dayon. Wala na.